Para iniciar vamos a tener un servicio de canto. To start, we're going to have a song service. Nuestro primer himno sería Meditar en Jesús, número 270. We're going to sing two hymns for the Lord. Número 270. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz lo mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues conmigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en Él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Número 296. Comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa,
paz, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar. Por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Amén. Y ahora, los que pueden, les invito a acompañarnos en oración. And now I invite all of you who can, invite you to be with us in prayer. Vamos a orar. Let's kneel and pray. Querido Dios y Padre, Dear Heavenly Father, te damos gracias, Señor, we thank you, Lord, para nuevamente la oportunidad de abrir tu palabra. for the opportunity once again to open your word. Perdónanos nuestras fallas, nuestros pecados. Forgive us for our faults and our sins, Y ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. and help us to comprehend your word. Bendice el pastor que va a presentar este mensaje. Bless the pastor that's going to present this message. Permite que a través de su boca Permit that through his mouth, las palabras y el mensaje que tú quieres recibir el pueblo that the message that you want for the people to receive será entendido. will be understood. Gracias, Padre. Thank you for everything, Father. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo We ask for the presence of your Holy Spirit y tus ángeles. and your angels. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. And we ask all of this in Jesus' name. Amén. Amen. Queremos dar un saludo a todos los hermanos. We want to give a greeting to all of our brothers and sisters. Aún estamos en las horas sabáticas. We're still in the Sabbath hour. Y damos un saludo a todos los hermanos de diferentes países. We give a greeting to all our various brethren from different countries. Y estamos muy contentos de dar inicio a este seminario de And Ezequiel. we're very happy to give a start to this seminar of Y Ezekiel. queremos pedir a ustedes que nos ayuden a compartir esses temas. And we want to ask you to help us to spread this message. Usted tiene una lista de contatos, de amigos y hermanos de la You iglesia. have a list of contacts, of friends, and of people of your church. Cuando usted comparte el tema And when you send this message, y aquella otra persona comparte el tema, and that other person sends a message to another person, pronto este mensaje puede ser llevado a muchas personas. very soon this message can be taken to many people. Así que el internet es una arma del enemigo So the internet is a weapon of Satan, y hay mucha inmoralidad y and violencia, there's a lot of immorality and violence. pero también puede ser una arma del Espíritu Santo. But it can also be a weapon of the Holy Spirit. Y si usted pone un me gusta a un video de YouTube, And if you put a like on the video of YouTube, muchas personas más podrán ser atraídas a este mensaje. many more people can be attracted to this message. Y esto no te va a costar nada. And this isn't going to cost you anything. Así que pedimos la ayuda de todos. So we ask for everyone's help. Queremos agradecer a todos los hermanos que están haciendo que este mensaje pueda ir adelante. And we're thankful to all of our
brethren that are helping us to make this message go forward. Alabamos a Dios porque hay un grupo fiel que está compartiendo las donaciones y ofrendas. And there is a faithful group that we're thankful for that gives us their tithes and Videos em espanhol está em the puestosdeavanzada.com. videos which are in Spanish are in puestosdeavanzada.com. Tenemos muchos temas donde estamos mostrando la importancia de las industrias para el tiempo del fin. And we have many messages where we're showing industries for the end times. Tenemos que abrir en cada país una escuela de We have to profetas. open in every country a school of the prophets. Y en cada lugar tenemos que abrir clínicas, sanatorios con tratamientos naturales. And everywhere we have to have clinics and sanatoriums with natural treatments. Así que si usted quiere ser parte del remanente del pueblo de Dios, So if you want to be a part of the remnant of God's people, a usted también tiene que hacer esto. you also have to do this. Esto no es solamente nuestra idea. This isn't just our idea. Este es el arca de Noé para el tiempo del fin. This is Noah's Ark for the end times. Así que si usted va a una iglesia donde no se predica este So mensaje, if you go to a church where this isn't being taught, usted está perdiendo el tiempo precioso. you're losing precious time. Ahora el tiempo es oro. Time is gold. Hay muy poco tiempo para hacer todo There's esto. but little time to do all of this. Tal vez usted tome por asentado, no, al campo es fácil irme. And you might say, oh, to the country, it's easy for me to go. Cuando venga el decreto dominical, yo voy al campo con mi When familia. the Sunday law comes, I'll go there with my family. Pero la sorpresa es que vai comer al campo. But the surprise is, what are you going to eat when you go to the country? Usted no va a encontrar tomates así a los árboles. You're not going to find tomatoes in the trees Y que vai haver plátanos y papaya por todo lado. and plantains and other fruits all around. Esta es una ciencia. This is a science. Y Dios ha dicho que la agricultura es el ABC de la verdadera And educación. God has said that that agriculture is the ABCs of true education. Tenemos que aprender. We have to learn. Y aprender es un proceso. And to learn is a process. Y ahora el tiempo para el proceso. And now's the time for that Si process. usted está en Babilonia, la Biblia dice salir de Babilonia. If you're in Babylon, the Bible says, get out of Babylon. Y eso estamos estudiando en el libro de And Ezequiel. we're studying this in the book of Ezekiel. Así que bienvenido con nosotros. So welcomed with us. En este ministerio estamos tratando de entender el proyecto del arca de Noé para este tiempo. In this ministry, we're trying to understand Noah's Ark project for this time. Así que ya cantamos, So we sang, já oramos, we prayed. ahora vamos a estudiar la poderosa palabra de Dios. Now let's study God's powerful word. Eu estou muito feliz e agradecido com Deus, I am very thankful with God porque este livro de Ezequiel é livro para este tempo. because the book of Ezekiel is a book for this time. E queremos incluir em la classe de teologia And we want to include this in the class of theology, esta classe de Ezequiel. this class. E então queremos, se Deus permite, ter maestro que é pastor que nos vai ajudar. So if God allows, we will have a pastor that will teach this subject. Pero eu estou muito feliz por poder dar esses temas. But I'm very happy to be giving these messages. Esta manhã, no culto divino, começamos a estudar tema muito importante. And this morning we started to see a very important message. La introdução de Ezequiel, capítulo 1, Deus apresenta uma teofonia. In the introduction of Ezekiel chapter 1, we see where God presents a theophany. E como el mismo nome de Ezequiel, Deus queria fortalecer el profeta y también los cautivos. And with Ezekiel's name, which means God strengthens, he wanted to strengthen both Ezekiel and the nation of Israel. Por eso la importancia de estudiar este libro. This is the importance of studying this book. Y yo voy ahora a empezar leyendo un texto del Espíritu de Profecía. I'm going to start by reading a text from the Spirit of Prophecy. Tengo a la mano el libro Mensajes Selectos, el tomo 3. I have the book Selected Messages, volume 3. Y dice así a la página 403. And page 403 says the following. Los profetas escribieron para sus días y para los nuestros. The prophets wrote for their days and for ours. Dice el texto, los últimos libros del Antiguo Testamento nos muestran obreros que fueron tomados de entre los trabajadores del campo. The last books of the Old Testament show us workers who were taken from among the workers of the field. Tal vez aqui está hablando de Eliseu y Elías. It might be talking about Elijah and Elisha. Sigo leyendo. I keep reading here. Outros eram homens de gran capacidade e extenso conhecimento, pero el Senhor le dio visiones e mensajes. Others were men of great ability and extensive knowledge, but the Lord gave them visions and messages. Estes homens del Antigo Testamento hablaram de coisas que ocorriam em seus dias. These men of the Old Testament spoke of things that happened in their days. E Daniel, Isaías e Ezequiel não solamente hablaram de coisas que concerniam a eles e que então eram verdade presente, sino que sua visão alcançou ao futuro, a lo que devia ocorrer
en estos últimos días. And Daniel, Isaiah, and Ezekiel not only spoke of things that concerned them and that were the then present truth, but their visions reached the future, what should happen in these last days. Así que quando estudamos esses profetas, So when we study these prophets, não solamente estamos estudando o contexto histórico desses dias. not only are we seeing the historical context of their days, Claramente este mensaje agora tem que ser aplicado para o remanente. clearly this message has to be applied to the remnant. E assim que hoje nós outros vamos dar sequência ao tema que começamos esta manhã, So today we're going to give a sequence to the message we had this morning, de que Deus vai mostrar su amor e misericórdia a sua igreja. that God is going to show his love and mercy to his church. E nós outros somos aconsejados em la Bíblia a conhecer nosso Criador. And we are in the Bible encouraged to know our Creator. E se somos ignorantes em este assunto, não vamos ter a suficiente fé que requiere para os últimos dias. And if we're ignorant in these details, then we won't have the faith necessary for the end times. Assim que encontramos ao capítulo 1 So we find in chapter 1 que aparece ser que está sentado ao trono. that there appears a being that is on the throne. E este ser é a persona de Deus Padre. And this being is God the Father. E diz que tem aspecto de bronze refulgente. And it says that he has a sapphire appearance Que tem aparência de fuego. and an appearance of fire. É claro que o profeta, quando contempla a glória divina, não tem palavras para descrever algo tão hermoso. Of course, when the prophet goes ahead and tries to explain what he sees, he has no words to explain exactly what he saw. Pero dentro de la mentalidade humana, ele procura passar-nos o que ele está recebendo de Deus. But through human concepts, he tries to go ahead and understand and communicate to us what he's seeing. E agora nós outros vamos seguir estudando e entender que não é somente uma persona. And then we're going to keep studying that it's not just a person, E não somente duas not personas. just two people, Pero encontramos três but we personas. find three people, E agora temos problema. and now we have a problem. E muitos dizem que nós outros não podemos reconhecer três pessoas em la deidade. Many people say that we can't go ahead and say that there are three people in the deity, E que isto é apostatar de la verdade. and that this is to be apostate from the truth. Então vamos estudar pouquito por que Deus se muestra desta maneira. So we're going to study why God shows himself in this way. Israel, mis hermanos, es el pueblo de Dios en ese tiempo. Israel was God's people in that time, Y estaba en apostasía. and they were in apostasy. Estavam rechazando la doctrina de la verdad presente para sus días. And they were presenting the truth for their days. Y estaban adorando ídolos. And they were worshiping idols. Y estaban trayendo la idolatría para dentro de la casa de Dios. And they were bringing this idolatry into God's house. Y Dios tiene que rechazarlos. And God had to reject them. Y Dios tiene que castigarlos. And God had to go ahead and bring them judgment. Y Dios va a permitir que el santuario y la ciudad sean destruidas. And God allowed for the sanctuary and the city to be destroyed. Y esto no solamente pasó una vez. And not just as this happened once. Esto pasaron dos veces. This happened twice. Y por segunda ocasión, ahora vienen los romanos. And so as a second occasion, here come the Romans. Así que primera vez Babilonia destruye el templo. So for the first time, Babylon destroys the temple. Y a la segunda vez los romanos destruyeron el And templo. the second time, the Romans destroy the temple. Y esto, mis hermanos, trae lo propio al nombre del Señor. And this brings this brings shame to God's name. Así que el libro de Ezequiel es un contexto que el pueblo de Dios está cautivo. So the book of Ezekiel is in the context of God's people being enslaved or captive. Y lo más triste es que hoy nosotros también estamos de la misma manera. And what's sad is that we in the same way are captive today. Este libro, Ezequiel, fue escrito 6 siglos antes de Jesús. This book was written 5 centuries before Jesus. 6 centuries. Y este libro muestra, mis hermanos, la gran apostasía del pueblo de Dios en aquel tiempo. And this shows the great apostasy of God's people in that time. Y cuando miramos nuestro tiempo, estamos mirando tal vez peor apostasía. And when we're seeing our time, we can even see greater apostasy. Nosotros cuando miramos el mapa mundi,
Today, when we see the map of the world, usted puede buscar a dónde está la presencia de la iglesia cristiana. you can see, if you search up online, where the presence of the church is. Y usted va a mirar que el cristianismo está presente en muchos And you can países. see that Christianity is present in many countries. Y para vergüenza, yo le digo, mis hermanos, ¿dónde está la presencia del cristianismo? And as a shame, I can tell you where the presence of Christianity is. Está el mayor índice de violencia, inmoralidad y And depravación. in those same places, there's the greatest place of immorality, violence. Hay abuso de niños, There's abuse of kids. hay narcotráfico, And there's trafficking. hay promoción LGBTQ, There's promotion of LGBTQ. hay promiscuidad, There's promiscuity. hay There's corrupción. corruption. El cristianismo está fallando. Christianity is failing. Y decimos que somos el pueblo de And we Dios. say that we're God's people. Pero ¿a dónde está el cristianismo? But where is Christianity? Está el mayor índice de inmoralidad que en países donde no ha entrado el Because in cristianismo. these Christian countries, there's more immorality than in places where there is no Christianity. Así que hablar de los israelitas So to speak about the Israelites es no conocer nuestra realidad. is not to know about our reality. Por eso la manifestación de la persona de Dios es tan importante. This is why the manifestation of the person of God is so important. El presidente Trump, The President Trump, cuando estaba en el gobierno de Estados Unidos, when he was in the government of the United States, él estuvo al muro de las lamentaciones he was in the wall of lamentations. y colocaron una embajada americana en Israel And they put an American embassy there y también Guatemala y otros in países. Guatemala and other countries. Y ahora Israel gana fuerza. And now Israel gained strength. Si usted mira la historia, If you look at history, Israel, el pueblo de Israel estuvo esparcido por la tierra. the people of Israel were all over the earth, scattered. Ellos eran un pueblo, They were a people, pero no tenían la tierra. but they didn't have their land. Entonces, mis hermanos, poco a poco empezaron a regresar los judíos. So little by little, the Jews started coming back. Muchos estaban en Rusia, Many were in Russia. muchos estaban en Alemania y Ma- otros países. Many were in Germany and other countries. Pero en 1948, But in 1948, ellos consiguieron consolidar de regresar a la tierra. they found to go back to their land. Y qué interesante, mis hermanos, ahora empieza a formar el Estado judío otra vez. And how interesting it is that finally the Jewish state comes back. Y el día de hoy muchas religiones están aguardando que se construya el tercer templo. And many religions are now waiting for the third temple in Jerusalem to be built. Y yo he predicado varios temas diciendo la razón por qué los dos primeros templos fueron destruidos. And I have preached various messages saying on why the first two temples were destroyed. Y miramos ahora la realidad de nuestra iglesia mundial And we see the reality of our global church, y las condiciones son peores que aquel tiempo. and the conditions are worse than in that time. Entonces, ¿cuál es la razón de construir un tercer templo? So what is the reason in building another temple? Si no estamos cumpliendo las condiciones que Dios colocó para que su pueblo pudiera consagrarse a If we Él. don't have the conditions in order for us to be consecrated to God. Ahora usted entiende por qué debemos estudiar el libro de Ezequiel. Now do you understand why we should read the book of Ezekiel? Y qué interesante que el Señor permite que la primera destrucción del templo de Salomón y el templo de Herodes How interesting it is that the temple of Solomon and the temple of King Herod fueron destruidos al mismo día, were destroyed in the same day, el día 22 de julio, the 22nd of July, aunque en tiempos diferentes. even though they were in different times. Entonces, ¿para qué reconstruir un tercer So templo? why rebuild a third temple? Sería destruido de la misma It would be manera. destroyed in the same way. Pero hay un templo que Dios quiere que se construya But there is a temple that God wants to be constructed, y este templo no será destruido. and this temple will not be destroyed. Así que bienvenido al estudio de este momento. So welcome to the study of today. Estamos estudiando un seminario del libro de Ezequiel. We're studying a book on the seminar of Ezekiel. Entonces vamos a estudiar ahora, mis hermanos, la persona de Dios. So we're going to study the person of God. Esta mañana miramos que el Padre se asienta al trono This morning we see that the Father sits on his throne, y esta doctrina es la doctrina del santuario. and this is the doctrine of the sanctuary. Por eso que dice que debemos ahora conocer muy bien la doctrina del This santuario. is why it is said that we must know well the doctrine of the sanctuary. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo del santuario, When the priest would go into the holy place of the sanctuary, tenía de un lado la mesa de los panes they had the table of the breads, y al otro lado el candelero o castiçal.
And in the other side, they had the candles. Y esta mesa tenía dos coronas. And the table had two crowns. Y estas coronas eran de oro. And these crowns were of gold. Esto significa que es un trono It means that it's a throne. y que tiene ahí lugar para dos seres. And there has a place for two beings. Y había un tercer mueble que estaba al lugar santo And there was a third furniture that was in the holy place. y que estaba delante de la cortina. That was before the curtain. Así que la cortina hace separación entre el lugar santo y el lugar So santísimo. the curtain is a separation between the holy place and the holy of holies. Pero este altar de incienso también es de oro. But this altar of incense is also of gold. Este también es un símbolo de un trono. It's also the symbol of a throne. Siempre cuando hay oro es para la realeza. When there is gold, it's always for the royalty. Y qué interesante que al lugar santo a la derecha está el candelero. And how interesting it is that on the right side there is the candles, Y el candelero es una sola pieza de oro. and it's only one piece of gold. ¿Sabe qué significa esto? Do you know what this means? Eso es símbolo de un trono. It's a symbol of a throne. Así que tenemos a la izquierda el lugar para dos personas So on the left we have a place for two people, y a la derecha otro trono. and at the right we have another throne. Y usted va a decir, ¿dónde está escrito esto? You might say, where is this written? Yo he predicado varios temas sobre esto. I have preached many sermons about this. El candelero es un lugar para iluminar. The place where the candles are is a place to illuminate, Y to el brighten. combustible que era usado para este candelero And the fuel that was used for these candles es el aceite. is oil. Y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. And oil is the symbol of the Holy Spirit. Así que este candelero no era cualquier cosa. So this candle stand was not just anything. Era un formato de un árbol. It was in the form of a tree. Y tenía los frutos y hojas como un árbol. And it had fruits and leaves like a tree. Y en otras palabras, entonces, como un árbol quemando constantemente. In other words, it's like a tree that's burning a lot forever. Y la única vez que encontramos un árbol que quema todo tiempo y no se apaga And the only time we find a tree that's burning all the time and doesn't burn es la experiencia de la zarza ardiente que no se apaga. is the burning bush when Moses. Y cuando Moisés se acercó a aquella zarza quemando, And when Moses came forth to that tree, that bush that was burning, la voz que escuchó dice, quita los zapatos porque estás en tierra the sagrada. voice that the voice that he heard said, "Take your sandals off, because where you are on holy ground." Así que si estudiamos la doctrina del santuario, So we study the doctrine of the sanctuary. Jesús está con el Padre a la mesa de los panes, Jesus is with the Father in the table of bread, pero a la vez que el Padre entra al lugar santísimo, but while the Father enters into the Holy of Holies, la cortina se abre the curtains are open, y Jesús se mueve también. and Jesus also moves. ¿Y a dónde va Jesús? And where does Jesus go? Adelante del arca del trono está el altar de incienso. Before the ark and the throne is the altar of incense. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Jesus is our great high priest. Él está intercediendo por He nosotros is interceding for us delante del arca. before the ark. Y el Espíritu Santo al candelero And the Holy Spirit is in the candle, también está intercediendo por is nosotros. also interceding for us. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu intercede con gemidos inexprimibles. Romans 8 verse 26 says that the Holy Spirit intercedes with us with hearings that we can't hear. Cuando estudiamos la doctrina del When santuario, we study the doctrine of the sanctuary, el Evangelio toma sentido, the gospel makes sense, las profecías toman the sentido. prophecies make sense. Así que antes que viniera Pablo, So before Paul came, antes que viniera Juan en el Apocalipsis, before John came in Revelation, nosotros tenemos Ezequiel y we Daniel. have Ezekiel and Daniel. Por eso tenemos que estudiar esses This is livros, why we have to study these books. porque ellos vão dar la base, el cimiento para las profecías del Nuevo Testamento. Because they're going to give the basis for the New Testament. Ahora la tristeza es que las iglesias já não estudam as profecias. Now what's sad is that the churches don't study the prophecy. Muitas igrejas nomás cantam glória, aleluia. Many churches only sing and shout holy, hallelujah. A maioria delas mega churches estão apenas predicando sermões motivacionais. And many churches, mega churches, are preaching motivational speeches. Há muitos pastores predicando que podemos ser ricos porque Deus é o dueño do universo. And many pastors are preaching that we can all be rich because God is the ruler of the
universe. Y de esta manera estamos colocando a un lado el plan de And in salvación. this way, we're putting to the side the plan of salvation. Entonces encontramos tres personas So we find en el three- libro de Ezequiel. So we find three people in the book of Ezekiel. Y la primera que aparece, como también en Apocalipsis capítulo 4, es la persona del Padre. And the first one we find, like in Revelation 4, is the Father. Y Apocalipsis capítulo 4 y 5 menciona la palabra trono 19 veces. And Revelation 4 and 5 mention the word throne 19 times. Así que Ezequiel, como Daniel y Apocalipsis están hablando del mismo. So Ezekiel and Daniel and Revelation are talking about the same thing. Y el profeta mesiánico al Antiguo Testamento chama Isaías. And the prophet of the Messiah is called Isaiah in the Old Y Testament. de la misma manera como Ezequiel, Isaías también tiene una presentación de teofanía. And in the same way as Ezekiel did, Isaiah also had a presentation of theophany. Dice el libro de Isaías capítulo 6, Isaiah chapter 6, dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. in the year that King Uzziah died, I also saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Así que también el Señor aparece en su templo. So the Lord also appears in his temple. Y de la misma manera como miramos Daniel capítulo 7 y Ezequiel en todo libro, miramos que es el Padre que se asienta al trono. So we can see in Daniel chapter 7 and in the whole book of Ezekiel that it is the Father that is sat upon the throne. Isaías 6, versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Así que aquí aparece la palabra serafín en derredor del trono. So here's the word seraphim around the throne. En Ezequiel y Apocalipsis son los querubines. And in Ezekiel and in Revelation they are the cherubs, Tiene 4 alas. and they have 4 wings. Pero en Isaías es el único que mira serafines y con 6 alas. And Isaiah is the only one who sees seraphims and with 6 wings. Y el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Y cuando Isaías escuchó esta voz, And when Isaiah heard this voice, pasaron 2 cosas. 2 things went on. El versículo 4 dice, los quiciales de las puertas se estremecieran como con la voz del que de la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verse 4, and the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. En la palabra de Dios cada detalle es importante. And in the Bible, every single word is important. Cuando se escuchó la voz, When the voice was heard, hubo como un terremoto. there was like an earthquake, Temblaron las puertas and the doors trembled. y a la vez se llenó de humo la And at casa. the same time, the house was filled with smoke. ¿Qué significa el humo? What does the smoke mean? Tal vez apenas pensamos en lo incienso. And when we hear about smoke, we think about incense. Cuando estudiamos sobre el incienso, When we study about incense, significa que está habiendo intercesión. it means that there is intercession. Significa que el sumo sacerdote está It presente. means that the high priest is present. Pero cuando ahora empieza un humo muy fuerte, But now when there is a lot of smoke, significa que foi apagado el fuego it means that the fire was done. y que ya no hay intercesión. And that there is no more intercession. ¿Qué significa esto? What does this mean? Cerró la puerta de la gracia. The grace gates were closed. Por eso Dios está enviando This is Isaías, why God is sending Isaiah, porque está cerrando la puerta de la because gracia. he's closing the doors of Si grace. usted va a Apocalipsis 15, If you go to Revelation 15, el humo aparece al capítulo the 15 smoke is seen in Revelation y 15, termina la puerta de la gracia. and the end
of the grace gates are. Por eso Apocalipsis 14 es tan importante, That's why Revelation 14 is so important. porque es el último mensaje de amonestación para la tierra. Because it's the last message of mercy to the earth. Cuando llega el capítulo 15, When chapter 15 comes, el libro de Apocalipsis menciona que termina la the gracia book of Revelation mentions that the grace is done. y el capítulo 16 caen las plagas. And in chapter 16, the plagues come down. ¿Y sabe qué significa? Do you know what this means? Cada uno va a recibir su That recompensa. everyone is going to receive what they deserve. Ya no hay perdón, There is no more mercy. ya no hay salvación, There is no more ya salvation. no hay un sumo sacerdote vestido de lino intercediendo por There nosotros. is no high priest interceding for us. Ahora viene una pregunta interesante. Now comes an interesting question. ¿Por qué la voz menciona santo, santo, santo? Why does the voice mention holy, holy, holy? Si hay uno solo Dios, If there's an only God, esta es la Shema de Deuteronomio. this is the Shema of Deuteronomy. Si usted va conmigo al capítulo 6, versículo 4, And if you go to Deuteronomy chapter 6, verse 4, dice, oye, oh Israel, it says, Hear, O Israel, nuestro Dios uno es. the Lord our God is one Lord. Entonces, hermanos, ¿por qué dice santo, santo, santo? So why does it say holy, holy, holy? Es que en la Biblia, Is that in the Bible, la palabra Dios the word God es una palabra, o puede ser una palabra plural presentada en singular. it can be a word that is plural presented singularly. Usted va a preguntar, eso no tiene You sentido, might say this doesn't make any sense, pero en la Biblia tiene. but the Bible, it is there. Y podemos leer un montón de versículos. And we can read this in a whole bunch of verses. Y ahora vamos a entender por qué decir 3 veces santo, santo, santo. And now we understand why it is said 3 times, holy, holy, holy. La palabra Elohim, The word Elohim, cuando usted va al libro de Génesis, when you go to Genesis, es una palabra muy conocida it's a very known word porque es la introducción de la palabra. because it is the introduction of the word. It Dice, en el principio crió Elohim los cielos y la tierra. says in the beginning, Elohim created the heaven and the earth. ¿Y qué significa Elohim? What does Elohim mean? Significa plural. It means plural. Pero ¿cómo entonces Moisés dijo, Dios, nuestro Dios, uno solo es? So why did Moses say, our God, He is one? Es que Dios es uno en unidad, It's that God is one in unity, pero son 3 personas. but there are 3 people. El mismo capítulo 1 dice claramente al versículo 26, And the first chapter says clearly in verse 26, dice, entonces dijo Dios, mira el verbo, hagamos plural al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Genesis 1 verse 26, and God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, over every creeping thing that creepeth upon the earth. He said, Let us. Así que cuando leemos en nuestra lengua, So when we read this in our tongue, al principio parece que es una persona, at first it looks like it's one person, porque mi Biblia dice, en el principio crió Dios los cielos y la because tierra. my Bible says in the beginning God created the heavens and the earth. Entonces, si leo de manera apenas con mi comprensión en mi propia lengua, So if I read this with the comprehension in my tongue, la creación fue realizada por una persona. the creation was made by one person. Pero cuando ahora va a hablar de la creación de la raza humana, But now when it talks about the creation of the human race, fue interpretado aquí por Moisés como en plural. it was interpreted by Moses as in plural. Porque dice, hagamos a nuestra imagen este ser. Because it says, let us make man in our image. Y pudiéramos seguir leyendo esta palabra Elohim. And we could keep reading this word Elohim. Por decir Lucifer que estaba en el cielo, ahora es Satanás aquí en la tierra. For example, Lucifer, which was heaven, now Satan here on earth. Él conoce muy bien el lenguaje del cielo. He knows very well the language of heaven. Y al capítulo 3 de este mismo libro, versículo 1, And in chapter 3 of this book, verse 1, usa esta palabra. it uses this word. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Elohim había hecho, lo cual dijo a mujer. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord Elohim had made. Así que Satanás conocía muy bien esta palabra. And so Satan knew very well this Y word. esta palabra quiere decir plural. And this word is plural. Y de ahí que entonces
pudiéramos leer varios versículos en este libro de Génesis, So we can read various texts here in Genesis. pero voy al libro de Génesis capítulo 11. But I'm going to go to Genesis chapter 11. Y aquí estamos estudiando la historia de la Torre de Babel. And we're studying the story of the Tower of Babel. Y había mucha apostasía And there was a lot of y apostasy mucha violencia. and much violence. Y mira lo que dice el versículo 6 y 7. And look what it says in verse 6 and 7. Y dijo Jehová, And the Lord said, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Behold, the people is one, and they have all one language. ¿Cómo es esto? What does this mean? El pueblo es uno, The people is one. pero el pueblo no es uno. But the people isn't one. Son muchas personas. There are many people. Pero aquí dice que es uno. But here it says that it's one. Ahí está el punto. There's the point. Podemos decir que hay un solo Dios, We can say that there is one God, pero son plural. but it is plural. Y el mismo versículo, sigo leyendo, dice así, capítulo 11, versículo 6, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. And they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Verso 7, ahora pues, escucha la palabra, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. Así que yo pudiera seguir leyendo la Biblia en muchos textos. So I could keep reading the Bible in many texts. Que Elohim es una palabra que aparentemente es singular para nosotros, pero es plural. That the word Elohim apparently for us is singular, but it's actually plural. Porque aquí foi traduzido correctamente, dice, pues vamos a bajar, plural, y ver lo que estão haciendo. Because here it is translated correctly because it says, let us go down. Descendamos e confundamos, plural. And let's confuse their language. Me gusta mucho un libro que hay en la Biblia que pocos conocen este texto, es Eclesiastés 12:1. There's a book in Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Y tal vez algunos sepa de memoria. And many might see these might know this verse by memory. Dice, acuérdate, porque este versículo está también, o esta palabra está en el cuarto mandamiento. And it says remember, and this is also we find in the fourth commandment. En el libro de Éxodo 20 dice el versículo 8 al 11, acuérdate del día sábado para santificarlo. Exodus 20 verse 8 through 11 says remember the Sabbath. Así que no podemos olvidar el santo sábado. So we can't forget about the holy Sabbath. Pero aquí en Eclesiastés 12:1 no está hablando del sábado. But in Ecclesiastes 12 verse 1 it's not talking about the Sabbath. Este mensaje es el primer mensaje de los tres ángeles. This message is the first message of the three angels. ¿Y cómo está escrito? And how's it written? Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. Remember now thy Creator in the days of thy youth. El primer mensaje de los tres ángeles dice temed a Dios And the first message is fear God, of the y three angels' darle message. gloria. And give him glory. Y en Eclesiastés dice acuérdate de tu Criador. And in Ecclesiastes it says remember your Creator. Pero sabe que hay de importante aquí? But you know what's important here? Aquí está plural en el original. Here it is plural in the original text. Pero aquí no podemos leer en la lengua en español. But we can't see this in the English language. Aquí dice acuérdate de tu Criador. It says remember now your Creator. Pero al original está acuérdate de tus criadores. But in the beginning but in the original it says remember your creators. Quiere decir que cuando nos olvidamos de uno de ellos, It means that when we forget one of them, es tan importante como olvidarse del Santo Sábado. it is so as important as forgetting the Holy Sabbath. Por eso estoy contento de poder estudiar el libro de Ezequiel con usted. This is why I'm happy to be able to study the book of Ezekiel. Ahora no pierda los otros temas. Now don't miss our other messages. Porque ahora vamos a hablar de la persona de los tres. Because now we're going to talk about all three. Pero en otro tema vamos a hablar específicamente del Espíritu But in Santo. another message that we're going to talk specifically about the Holy Spirit. Y allá queremos estudiar Ezequiel 37. And there we want to
study Ezekiel 37. Hay un valle de huesos secos. And there's a valley of dead bones. Así que hay mucho que estudiar en So there's a Ezequiel. lot to see in Ezekiel. Así que no olvida de tus criadores. So don't forget your creators. Satanás quiere que nosotros rechacemos uno de ellos. Satan wants for us to reject one of them. Y cuando rechazamos uno de ellos, And when we reject one of them, vamos a ofender los otros dos. we're going to offend the other two. Porque ellos son tres. Because there are three. Y usted va a decir, ¿y dónde está esto? You might say, where is this? Vamos a estudiar Ezequiel. We're going to study Así Ezekiel. que vamos a aprender mucho el día de So we're hoy. going to learn a lot Y today. vamos a aprender mucho al otro tema sobre el Espíritu Santo más que And we're todo. going to learn a lot about the Holy Spirit in our Y next message. aquí tengo un libro llamado Maranatha. Here I have a book called Maranatha. Y aquí menciona algo interesante. And here it mentions something interesting. Página 198. Page 189. Mira el título de esta matutina. La corrupción de la verdad. The corruption of the truth is the title. Y dice aquí el texto, antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá, escucha, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. Before the final events of the work of the apostasy occur, there will be great confusion as to your faith. Ya estamos chegando en esta hora. And we're coming to this hour. Pero ahora agárrate bien de la silla porque lo que voy a leer te va a asustar. But now hold on to your chair because I'm about to read something that might scare you. Dice, no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. There will be no clear and defined concepts regarding the mystery of the divinity. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. One truth after another will be corrupted. ¡Wow, qué tremendo! Wow. La apostasía The apostasy vai ser en rechazar elementos de la deidad. will be to reject elements of the deity, of the divinity. Y dice aquel texto que este es un misterio que devemos aceptar por fe. And the text says that this is a mystery that we should accept by faith. Más abajo dice así, entonces serán quitadas las señalizaciones y habrá un intento de derribar las columnas de nuestra fe. Then signs will be removed and there will be an attempt to bring down the pillars of our faith. ¿Sabe qué significa esto? Do you know what this means? De que estas doutrinas que estamos mirando en Ezequiel são parte de las columnas de la fe. That these doctrines that we see in the book of Ezekiel are part of the columns of our faith. Así que el enemigo quiere que rechacemos. So the enemy wants for us to reject all this. Não a presença del Padre, porque nadie duda que há um Padre. Not the presence of the Father, because no one doubts that there's a Father. Pero lo que Satanás quiere es que rechacemos o el Espíritu Santo, o Jesús, o los dos. But Satan wants us to reject Jesus or the Holy Spirit or both. Então vamos agora dar uma mirada em Ezequiel. So now we're going to look in Ezekiel, E você vai quedar maravilhado. and you're going to be wondered. Porque não há na Bíblia outro lugar que podamos encontrar tão clara a presença de los três a la vez, juntos. Because in Ezekiel, there's the most presence of all three. E a la vez, hermanos, esta doutrina está em harmonia com o santuário. And at the same time, this is all in harmony with the sanctuary. Então vamos a empezar em Ezequiel capítulo 8, versículo 1 adelante. So now let's start in Ezekiel chapter 1 and on, verse 1 and onward. En el sexto mes, en el mes sexto, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. And it came to pass in the 6th year, in the 6th month, in the 5th day of the month, as I sat in mine house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord God fell there upon me. Ezequiel había sido llevado con 10,000 cautivos a una provincia de Babilonia. Ezekiel had been taken with 10,000 captives to a province of Babylon. Y hay algunos teólogos que al ver esas reuniones de Ezequiel con un grupo de cautivos, And there are some theologians that looking at these reunions that Ezekiel would have with these captives, comentan de que Ezequiel tenía una escuela de profetas allá en Babilonia. they comment that Ezekiel had a school of prophets in Babylon. Pero esta reunión de aquí del capítulo 8 es tan importante que él decoró tenía de memoria hasta casi la hora de la reunión. And this meeting was so important that he almost put the hour of the meeting.
Y entonces vamos a ver lo que es que pasó en esta So reunión. we're going to see what went on in this reunion. Capítulo 8, versículo 1, la última parte. Ezekiel chapter 8, verse 1, the last part. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. That the hand of the Lord God fell there upon me. ¿Quién vino con Ezequiel? Who came to Ezekiel? Aquí tenemos dos personas. Here we have two people. Aquí dice Jehová y el Señor. It says that the hand of the Lord God. Entonces nosotros tenemos aquí la palabra Dios dos veces. So we have the word God twice. Y encontramos que hay un Jehová y un Señor. We find that there's a Lord and a God. Pero ahora vamos a seguir leyendo con bastante atención. But now we're going to keep reading with a lot of attention. El versículo 2 dice, miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Then I beheld, and lo, a likeness as the appearance of fire, from the appearance of his loins even downward fire, and from his loins even upward as the appearance of brightness, as the color of amber. Para los que estaban con nosotros al tema de la mañana o al tema anterior, For those of us who were with us in this morning sermon, el capítulo 1 mencionaba la apariencia del Padre de la misma manera como bronce refulgente y a parte de fuego. chapter 1 mentioned this in the same way, that the top was amber and that the down was fire. Y ahora el profeta está en una reunión con los cautivos. And so now the prophet is in a reunion with all the Y captives. de repente el profeta es tomado en visión. And out of nowhere the prophet is taken in vision. Y aparece una figura. Él no usa la expresión de hombre, pero dice una figura. Y esta figura tenía la apariencia del Padre. And he said that there was an appearance, and this appearance had the appearance of the Father. ¿Y quién era? And who was it? Ya habían dos al versículo 1. There were two in verse 1. Y aparece un tercero al versículo 2. And there's a third in verse 2. Y el versículo 3 nos va a decir quién es esta figura. And verse 3 is going to tell us who this figure is. Dice, aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen, de celo la que provoca a celos. And he put forth the form of an hand, and took me by the lock of mine head. And the Spirit lifted me between the earth and the heaven, and brought me into the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north, where there was seat of the image of jealousy, which provoketh to jealousy. Y el versículo 4 resume la presencia de aquellas tres personas. And verse 4 goes ahead and sums up the presence of the three beings. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el templo. And behold, the glory of the God of Israel was there, according to the vision that I saw in the plain. Entonces, ¿quién eran los tres seres? So who were the three beings? El Jehová es el Dios el Padre. Jehovah, God the Father. El Señor es Jesucristo. The Lord is Jesus. Y el versículo 3 dice que aquella figura que entra y que le toma a Ezequiel por los cabellos o chongos, And that figure that comes with the form of an hand and takes him by the lock of his head es el Espíritu, dice el profeta is the Ezequiel. Spirit, said the prophet. Así que el Espíritu no es una electricidad. So the Spirit isn't an electricity. El Espíritu no es Jesús. The Spirit isn't Jesus. El Espíritu no es apenas una nube o un aire. The Spirit isn't some cloud or an air or wind. Él es una persona real. He is a real person. Aquí están los tres. Here are the three of them. Y ellos representan la gloria de Dios. And they represent the glory of God. Por eso en Isaías 6 menciona santo, santo, santo. This is why in Isaiah it is mentioned, holy, holy, holy. Por eso cuando estudiamos el santuario encontramos la presencia de los tres. This is why in the sanctuary we find the presence of the three. Al capítulo 11 de Ezequiel, versículo 24, In chapter 11 of Ezekiel, verse 4, dice, luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios
a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Versículo qué? 11:24. Ezekiel chapter 11, verse 24. Afterwards, the Spirit took me up and brought me in a vision by the Spirit of God into Chaldea, to them of the captivity. So the vision that I had seen went up from me. Así que el Espíritu de Dios llevó a Ezequiel a Jerusalén en visión So the Spirit of God took Ezekiel to Jerusalem in vision y lo trajo de regreso. and brought him back. Así que tenemos una teofanía, So we have a theophany. pero no solamente la presencia del Padre o del Hijo, como aparece en Daniel. But not just the presence of the Father or the Son like we see in Daniel. Aquí claramente vemos la persona del Espíritu Santo actuando. Here we clearly see the Holy Spirit acting. Y si queremos estudiar un poco más, And if we want to study a bit more, el capítulo 43 del libro de Ezequiel, chapter 43 of the book of Ezekiel, ahora cuando regresa la gloria de Dios al templo, when the glory of God comes back to the temple, dice el capítulo 43, versículo 1 y 2, chapter 43, verse 1 and 2. me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Afterward he brought me to the gate, even to the gate that looketh toward the east. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory. Y el versículo 4 dice, la gloria de Jehová, aquí está el Padre, y la gloria de Jehová, aquí está la presencia del Padre, entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. And the glory of the Lord came into the house by the way of the gate, whose prospect is toward the east. Atención, ahora ponga atención. So now pay attention. Tenemos que ir acompañando la visión. We have to go with the vision. Adelante vai el Padre. Before goes the Father. Quedou muito claro. That's very clear. Ahora dice así el versículo 4, perdón, el versículo 5. So verse 5 says, Y oí uno que me hablaba desde la casa, y varón estaba junto a mí. verse 6. Verse 6, and I heard him speaking unto me out of the house, and the man stood by me. Así que dice que el Padre entró adelante So it says that the Father went before, y el otro lo llevó adentro. and the other one took him inside. Y versículo 5, y me alzó el Espíritu y me llevó. So verse 5, so the Spirit took me up. Entonces, ¿cuántos seres aquí hay? So how many beings are there right here? El Padre que entró The Father that entered está sentado al trono. is sat on the throne, El Espíritu Santo que toma a Ezequiel y ahora lo va a entrar o lo va a introducir al templo. and the Holy Spirit which takes Ezekiel now is going to introduce him to the temple. A ver, si usted tiene los dedos, ¿cuántos son? Let me see, if you have your fingers, how many are there? El Padre, The Father, el Espíritu the Spirit, y el profeta. and the prophet. ¿Sabe cómo es llamado el profeta en el libro de Ezequiel? Do you know how the prophet is called in the book of Ezekiel? Hijo del hombre. Son of man. ¿Usted sabe quién es el Hijo del hombre? Do you know who the Son of Man is? Ezequiel es como una representación de Jesús. Ezekiel is like a representation of Porque Jesus. Ezequiel no es el verdadero Hijo del hombre. Because Ezekiel isn't the true Son of Man. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, When we go to Daniel 7, y vamos del versículo 13 y 14, dice que el Hijo del Hombre entra al anciano de días. and we go and we see that the Son of Man enters into the presence of the Ancient of Pero Days. el profeta Ezequiel no tiene este permiso de entrar a la presencia del Padre. But the prophet Ezekiel doesn't have this permission to enter. El único que tiene Hebreos 8, 1 y 2 es Jesús. The only one is found in Hebrews 8, verse 1 and 2, Jesus. Así que aquí el profeta Ezequiel es como un símbolo de Jesús. So the prophet here is like a symbol of Jesus. Y dice, el Espíritu me llevó al atrio interior. So- y he aquí que la gloria de Dios llenó la casa. And the Spirit and brought me into the inner court, and behold, the glory of the Lord filled the house. Y el versículo 6 dice, y oí uno que me hablaba desde la casa,
y un varón estaba junto de mí. And I heard him speaking unto me out of the house, and the man stood by me. Aquí está claro que hay tres personas. Here it is clear that there are three people. Y Ezequiel es como un símbolo de Jesús. And Ezekiel's like a symbol of Jesus. Y ahí está la presencia del Padre y del Espíritu. And there's the presence of the Father and of the Spirit. ¿No es maravilloso estudiar este libro? Isn't it wonderful to study this book? Así que cuando alguien te diga que no hay Espíritu So Santo, when somebody tells you that there is no Spirit, usted puede agarrar este libro de Ezequiel y decir que sí es una persona. you can go ahead and show them this book and tell them that yes, it is a person. Y nadie puede contrariar la Biblia Sagrada. And no one can contradict the Bible. Así que el Espíritu Santo, vamos a estudiar en otro tema otra vez. So the Holy Spirit we're going to study in another theme, Porque hay mucho más que aprender. because there's a lot more to learn. Satanás está tratando de traer gran apostasía al adventismo. Satan is trying to bring apostasy into the Seventh-day Adventist Church. De la misma manera que atrapó a Israel en la apostasía. In the same way that he trapped Israel in apostasy. ¿Y por qué Israel cayó en la apostasía? And why did the apostasy in Israel fall? Usted va a entender de que las doctrinas paganas interfirieron o fueron asimiladas por el pueblo de You're Dios. going to see that the pagan doctrines infiltrated or were assimilated by God's people. Cuando estudiamos la mitología griega, When we study Greek mythology, vemos que la mitología griega, mis hermanos, ha interferido en nuestra cultura hasta los días de hoy. we can see that Greek mythology has interfered with our with everything even today. El apóstol Pablo menciona de que los griegos no creían en sus predicaciones. And the apostle mentions that the Greeks didn't believe in their preaches. En their 1 de sermons. Corintios capítulo 1 versículo 23 dice el apóstol Pablo, In 1 Corinthians we can find 1 Corinthians 1:23. 1:23. Dice, pero nosotros predicamos, capítulo 1 versículo 20 a 23. Sorry, chapter 1 of Corinthians verse 20 through 23. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Where's the wise? Where's the scribe? Where's the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. To save them that believe, for the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Así que para el mundo la predicación es como una locura. So for the world, preaching is like something crazy. ¿Y por qué? Why? Por causa del pensamiento griego. Because of the Greek thought. Esto afectó la cultura judaica. This affected the beliefs of the Jews. Esto fue un tropiezo para la doctrina de los apóstoles. And this was a stumbling block for the apostles. Y cuando leemos la historia de la cruz, And when we read the story of the cross, entendemos por qué era difícil para los griegos aceptar este mensaje. we understand why it was so difficult for the Greeks to understand this message. Los griegos tenían muchos dioses. The Greeks have many gods. Y el dios supremo más importante era Zeus. And the most supreme god for them was Zeus. Y este Zeus era el dios del Olimpo. And this Zeus was the god of the Olympus. Era el dios del rayo. And the god of lightning. Y este dios, él coordinaba a los demás dioses. And he would coordinate the other gods. Pero ellos tenían muchos problemas entre ellos. But they had many problems with them. La mitología griega menciona de varios otros dioses. And Greek mythology mentions other gods. Zeus casó con su hermano Hera. And Zeus was married to his sister. Y él tuvo muchos hijos. And he had many sons. Pero como él había traicionado a su padre, un dios que perdió la vida,
And since he was against his father who lost his life, entonces él tenía miedo que sus hijos hicieran lo mismo que él había hecho con su he padre. was afraid that his sons were going to do the same thing that he did with his dad. Así que cada vez que nacía un hijo a Zeus, So every time Zeus would have a child, la mitología griega dice que él lo mataba y lo comía, the Greek mythology said that he would kill them and eat them con miedo de que este hijo pudiera tomarle el poder. because he was afraid that this son could take the power. Pero hubo un hijo llamado Hércules. But there was a son called Hercules. La mitología griega menciona de que Zeus miró una mujer y se enamoró de esta mujer. And Greek mythology says that Zeus saw a woman and was in love with this woman, Y así vino a nacer Hércules. and that's how Hercules came. Y Hércules hizo algo muy interesante. And Hercules did something interesting. Es que había varios dioses en la mitología griega. There were various Greek gods in this mythology. Había un dios llamado Prometeo. And there was another god called Prometeo. Prometeo. Y este dios griego, conforme la mitología, fue el que crió la raza humana. And according to this Greek mythology, he was the one who created the human race. Pero no era un plan de amor que crió la raza humana. But it was not out of a plan of love that he created the human race. La raza humana para la mitología griega era como que una hierba mala. The human race for them was like like a weed. Los humanos para los griegos en relación a sus dioses era como un tropiezo. And the human beings in the relation with their gods in this Greek mythology, they were like a stumbling block. Y la mitología griega menciona de que el ser humano era muy vulnerable. And Greek mythology mentions that the human being was very vulnerable. Así que hasta los animales eran más valorados que la raza humana. So even animals were more valued than the human race. Este Dios Prometeo miró que sus criaturas cuando nacían no tenía pelos como los animales. They would see that these creatures, when they were born, didn't have this God that created the humans, that they didn't have hair on their skin. De manera que él fue al infierno y robó calor allá, fuego del infierno. So this God went to hell and got fire from there. Y entonces el Dios del infierno fue con Zeus y reclamó que Prometeo había robado fuego del infierno. So this God of hell went to Zeus and told him that someone had stolen his fire. Y esta mitología menciona que entonces este Dios Prometeo fue colocado preso y venía una águila celestial y le perforaba ahí donde estaba amarrado y comía su hígado cada día. So it's mentioned that Zeus, as punishment, grabbed the God that made the human beings and attached him somewhere, and every day an eagle would go by and eat his insides. Y por la noche el hígado de Prometeo crecía y otro día venía la águila otra vez y le comía el hígado otra vez. And so his liver would grow back, and then every day the same thing would happen. Y este era como un tormento. And this is like a torment. Y era un tormento que no terminaba. It was a torment that wouldn't end. ¿Y sabe de dónde viene la doctrina del tormento eterno? Do you know where the torment of eternal damnation comes? ¿Usted ya escuchó de San Agustín? Have you heard about Saint Augustine? San Agustín era discípulo de Aristóteles. Saint Augustine was a disciple of Aristotle. ¿Ya ve cómo estas historias de paganismo fueron entrando al cristianismo? You see how these stories of paganism entered into Christianity? Hoy día los católicos romanos y los protestantes dispensacionalistas predican estas historias. Today, the Roman Catholics and the Protestants preach these doctrines. Les encanta decir que va a haber un lugar donde los impíos por la eternidad van a estar queimando. They love to say that there will be a place where all wicked people will burn forever. Así que muchas de las filosofías que están en el cristianismo vienen del paganismo. So many of the philosophies that are in Christianity come from paganism. Había un dios llamado Epicuro. There was a god called Epicuro, Este dios Epicuro, él era un dios de fiestas. and he was a god of feasts. Y era un dios que le gustaba predicar las orgías. And he was a god that liked to preach about orgies. Y su filosofía era, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. And his motto was, let's eat and drink because tomorrow we will die. Entonces hoy los cristianos tienen esta filosofía. So today Christians have this philosophy. Por eso los católicos toman alcohol y fuman. This is why Catholics drink wine and they smoke. Esta es la filosofía de Epicuro. This is the philosophy of Epicuro. Por eso que ahora los creyentes evangélicos y protestantes comen de todo. This is why today we can see that Christians eat everything. Esta es la filosofía, comamos y bebamos porque mañana moriremos. This is the philosophy, let's eat and drink because tomorrow we die.
Pero este Hércules, hijo de Zeus, But this Hercules, son of Zeus, entonces él toma la posición de Salvador. he takes the position of Savior. Y él entra al lugar donde está Prometeo amarrado And he enters into the place where Prometeo is holded, y él libera el Prometeo de su tormento and eterno. he liberates him of his eternal torment. Ahora vamos ver si podemos agarrar el cuadro. Now let's see if we can see and grasp this. Cuando vamos a la Biblia, When we go to the Bible, Dios crió al ser humano, God made the human being. Dios ama al ser humano God loves the human being, y Dios quiere salvar al ser and humano. God wants to save the human being. Pero cuando vamos a la mitología griega, But when we go to Greek mythology, el ser humano no vino en un ambiente de amor. the human being didn't come in an ambience of love. Viene como un atraso, un estorbo. They come as a mistake. Pero este ser humano que era un estorbo va a salvar a ese Dios. But this human being that was a torment is going to save the God. Entonces, ¿cómo los griegos irían a aceptar esta historia? So how are the Greeks going to accept this story? Que hay un Dios tan bueno que viene a salvar al ser humano. That there's such a great God to save the human being. En la mente de ellos es el ser humano que tiene que hacer algo por este Dios. In their minds, it's the human being that has to do something for that God. ¿Y por qué? Why? Porque los dioses griegos de la mitología griega, Because the Greek gods of Greek mythology, ellos tenían guerra entre ellos. they had war within them. Ellos tenían inmoralidad entre They had ellos. immorality. Ellos tenían promiscuidad entre They had ellos. promiscuity. Uno quería robar la esposa del otro. One had wanted to rob the wife of another. Uno estaba dispuesto a robar la posición, el cargo del otro. One was willing to get the position of the other. Pero cuando vamos a la Biblia, But when we go to the Bible, es al revés. it's the other way around. Ellos son tres, There are three, pero a la vez se comportan como uno. but at the same time, they're like one. ¿Por qué? Why? Porque el Padre le da la gloria a Jesús Because the Father gives the glory to Jesus, y el Espíritu Santo le da la gloria, perdón, el Espíritu Santo le da la gloria a Jesús and the Holy Spirit gives the glory to Jesus, y Jesús le da la gloria al Padre and Jesus gives the glory to the Father, y el Padre regresa la gloria a Jesús and the Father gives back the glory to Jesus, y ahora Jesús le da la gloria al ser humano. and now Jesus gives the glory to the human being. Ahora entiende por qué para los griegos no tiene sentido esta historia. Now do you understand why the Greeks don't make sense with the story? Porque en su cabeza la historia es al revés. Because for them, the story is the other way around. Por eso cuando vamos a la Biblia, This is why when we go to the Bible, usted va a leer textos tremendos. you're going to see tremendous texts. Aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13, In Galatians 3, verse 13, dice el apóstol Pablo a respeito de Cristo. the Apostle Paul says of Christ, Gálatas 3, 13, y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Galatians 3, verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is every one that hangeth on a tree. Tenemos un Dios que está dispuesto a recibir la maldición sobre él para salvarnos. We have a God that is willing to put the curse upon him to save us. Por eso que la historia del cristianismo no entra a la cabeza del griego. This is why the story of Christianity doesn't enter into the Greek mind. Entonces, mis hermanos, cuando los paganos escuchaban que había un solo Dios, So when the pagans would hear that there's only one God, ellos no podían entender. they couldn't understand. Y estas doctrinas están regresando ahora a la modernidad. And these doctrines are coming back to modern days. Este es llamado modalismo. This is called modalism. Hay un solo Dios. There's only one God. Estamos escuchando mucho esto en Argentina y varios otros países. We're hearing this in Argentina and other countries. Estas doctrinas ya están llegando a Estados These Unidos. doctrines are coming to the United States. El padre estaba al inicio The Father was at the beginning, y el padre estaba aburrido, muy solito por la eternidad. and the Father was all by himself in eternity, and he got bored. Y un día el padre tuvo una idea así. And one day the Father had an idea. Yo voy a crear otro como yo. Oh, I'm going to make another one like me. Y creó Jesús. And he made Jesus. Y ahora Jesús es como el And padre. now Jesus is like the Father, Entonces Jesús es Dios. and so Jesus is God, Porque el padre es Dios. because the Father is God. Entonces Jesús dice en la Biblia, yo y mi padre somos uno. So Jesus says in the Bible, the Father and I are one. Pero Jesús fue criado. But Jesus was created. ¿Eso es bíblico? Is that biblical? Eso no es bíblico. That's not biblical. Queridos hermanos, esa es una doctrina
de la mitología griega. That is a doctrine from the Greek mythology. Zeus crió Hércules Zeus created y Hercules, uno fue criando el otro. and one started creating the other. Pero cuando vamos a la Biblia, But when we go to the Bible, los tres seres, ellos están en nivel de igualdad. all three beings are at a same level. Pero ellos van a tomar una posición distinta But they're going to take a different position para trabajar el plan de la salvación de la raza humana y limpiar el universo. to work the plan of salvation for us. Por eso encontramos en Ezequiel, Daniel y otros libros el Padre sentado al trono, This is why we find in Ezekiel, Daniel, and other places, pero el Padre no es egoísta. the Father sits in a throne, but the Father isn't El selfish. Padre le da la gloria al Hijo. The Father gives the glory to the Son. Si voy a Juan, el Padre le da el juicio al Hijo. And if we go to John, the Father gives the judgment to the Son. Si voy a Daniel, el Padre invita al Hijo a sentarse con él en And su if I go to trono. Daniel, the Father invites Jesus to sit with him in his throne. Los dioses de la mitología griega estaban disputando la supremacía. And the gods of Greek mythology were fighting on who was the greatest. El Dios de la Biblia, él trabaja en armonía. The God of the Bible works in harmony. Por eso ellos pueden decir somos uno. That's why they can say we are one. Así como el marido y la mujer y el hijo deberían ser uno. Just like the wife, the husband, and the son should be one. Así que nosotros al estudiar el santuario, So when we study the sanctuary, encontramos los tres seres. we find the three beings. Y cuando vemos la familia humana, And when we see the human family, vemos que la familia humana fue criada a la luz de la unidad de la deidad. we see that the human family was created in the light of the heavenly family. Así que papá y mamá y el hijo deberían ser uno. So father, mother, and child should be one. Cuando la familia está desunida, Because when the family is not united, está trayendo lo propio al nombre del Creador. they're bringing shame to the Lord's name. Por eso dice en Eclesiastés, acuérdate de tus criadores. This is why in Ecclesiastes it says, remember your creators. Y esto, mis hermanos, es el plan divino. This is the divine plan. El Señor, dice la Biblia, Dios es amor. The Lord says, I am love. Ahora le hago una Now I pregunta. ask you a question. ¿Yo puedo ser amor solito? Can I do love by myself? No. No. Cuando una persona está sola, When a person is alone, lo máximo que puede ella alcanzar the maximum that they can reach es ser egoísta. is to be selfish. Porque está para servirse a ella misma. Because they only serve themselves. ¿Usted cree que el padre es egoísta? You think that the father is selfish? Y entonces él estaba solo. And then he was by himself? No. No. Por eso que ahora entendemos por qué Dios es amor. Now we understand why God is love. Entre ellos no están peleando por la They're supremacía. not fighting against supremacy. Al revés, uno está apoyando al otro. In fact, one is helping the other. Al otro tema que vamos a predicar, vamos a ver que el Espíritu Santo tiene una obra. The next message that we're going to see is that the Holy Spirit has a work, Jesús tiene una obra Jesus has a work, y el Padre tiene una obra. and the Father has a work. ¿Y cuál es la obra de Jesús? And what is the work of Jesus? Es justificar la raza humana y también a Dios. Is to bring righteousness to the human race and back to God. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? What is the work of the Holy Spirit? Es la santificación. Is holiness. ¿Y cuál es la obra del Padre? And what is the work of the Father? Es la glorificación. It's the glorification. Por eso tenemos que ahora entender y aceptar este This mensaje. is why now we have to understand and accept this message. Y vemos que Satanás quiere producir una And falsificación. we see that Satan wants to produce a falsification. La Biblia dice en 2 de Corintios 11:14, 2 Corinthians 12:14. Dice el apóstol Pablo, capítulo 11, versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. La Biblia menciona que Satanás falsifica todo. The Bible mentions that Satan falsifies everything. En Apocalipsis 5 dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. In Revelation 5 it says that Jesus is the lion of the tribe of Judah. En 1 de Pedro 5:8 dice que Satanás es un león rugiente. In 1 Peter 5 verse 8 it says that Satan is a roaring lion. En Apocalipsis dice que Dios tiene la nueva In Jerusalén. Revelation it's mentioned that Jesus has the New Jerusalem. En Apocalipsis 17 dice que Satanás tiene la gran In Babilonia. Revelation 17 it mentions that Satan has the great Babylon. En Apocalipsis 5 dice que Jesús fue el cordero inmolado. In Revelation 5 it says that Jesus was the lamb that was slain. En Apocalipsis 13 dice que la bestia también recibió una herida mortal. And in Revelation 13 mentions that the beast also had a mortal wound. En Apocalipsis 7 dice que Dios tiene un sello divino. In Revelation 7 it says that God has a divine seal. En Apocalipsis 13 dice que Satanás tiene la marca de la In bestia. Revelation 13 it mentions that
that Satan has the mark of the beast. La Biblia dice en Apocalipsis que Jesús tiene una esposa vestida de sol. The Bible mentions in Revelation that Jesus has a wife that is clothed with the sun. Apocalipsis 17, Satanás tiene una mujer ramera vestida de escarlata. And Revelation 17 mentions that Satan has a woman dressed with scarlet. Y para terminar, hermanos, yo quiero decir que Dios son tres personas. And to end, I want to say that God are three people. Es la persona de Dios Padre, God the Father, Dios el Hijo God the Son, y Dios el Espíritu and Santo. God the Holy Spirit. Y Satanás ha falsificado también. And Satan has also falsified this. Él tiene la doctrina de las ranas de espíritus inmundos. He has a doctrine of the impure frogs. Tiene el dragón, He has the dragon, la bestia the beast, y el falso and profeta. the false prophet. Querido hermano, querida hermana, Dios nos ama. Dear brother, dear sister, God loves us. La mitología griega, los dioses estaban dispuestos hasta a destruir las criaturas. In Greek mythology, the Greek gods were even willing to eliminate the human race. Ellos estaban peleando uno con el They otro. were fighting one with another. Pero el Dios de la Biblia es distinto. But the God of the Bible is different. El Dios de la Biblia es amor. The God of the Bible is love. Y Él quiere incluirnos a nosotros a este ciclo de la familia celestial. And he wants to include us in this family. ¿No es maravilloso esto? Isn't this Y wonderful? entonces no hay ningún problema con la Shema. So there's no problem with the Shema. Escucha, oh Israel, tu Dios uno es. Hear, O Israel, the Lord, He is one. Queridos hermanos, nuestro Dios nos ama. Our God loves us. Él quiere salvarnos. He wants to save us. Él quiere llevarnos con Él. He wants to take us with Him. Esta es la promesa bendita del Evangelio. This is the promise of the gospel. Yo quiero invitarlo a usted a que venga a Jesús. I want to invite you to come to Jesus. Si usted viene a Jesús, Él te va a llevar al Padre. If you come to Jesus, He will take you to the Father. Y si usted viene a Jesús, el Espíritu Santo va a habitar en usted. And if you accept Jesus, the Holy Spirit is going to abide in Y you. vamos a tener la bendición de los tres mayores poderes de la And tierra. we're going to have the blessing of the three greatest powers of the universe. Quiero terminar con una bendición sacerdotal. I want to end with a blessing. El capítulo 6, versículo 24, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. The Lord bless thee and keep thee. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. Versículo 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. The Lord lift His countenance upon thee and give thee peace. ¿Sabe qué significa esta bendición? Do you know what this blessing means? ¿Usted escuchó cuántas veces leí Jehová te bendiga? Did you know how many times I read the Lord bless thee? 3 veces. 3 times. Como en Isaías 6, santo, santo, santo. Like in Isaiah chapter 6, holy, holy, holy. Así que Jehová te bendiga, Jehová te bendiga, Jehová te bendiga 3 veces. So it says the Lord, the Lord, the Lord 3 times. ¿Le gustaría a usted recibir la bendición 3 veces? Would you like to receive the blessing 3 times? Dios el Padre me va a bendecir, God the Father is going to bless me. Dios el Hijo me va a bendecir God the Son is going to bless y me. Dios el Espíritu Santo me va a And bendecir. God the Holy Spirit is going to bless me. ¿Usted cree que Satanás va a tener poder con nosotros? Do you think that Satan is going to have power over us? Vamos a orar al Señor. Let's pray to the Lord. Amado Padre que estás en los cielos. Dear Heavenly Father, which art in heaven, Oh Señor, qué maravilloso estudiar este misterio. oh Lord, how wonderful it is to study this mystery. Aunque no podemos entender mucho, Even though we can't understand much, pero el poquitito que entendemos te alabamos. but the little that we do understand, we praise you for it. Queremos unir nuestra vida con todas las criaturas del universo. We want to unite our lives with all the creatures of the universe. Para decir como la voz que habló en Isaías, santo, santo, santo. To say like the voice which was heard in Isaiah, holy, holy, holy. Gracias por el amor del Padre. Thank you for the love of the Father. Gracias por la gracia del Hijo. Thank you for the grace of the Son. Gracias por la comunión del Espíritu Santo. Thank you for the communion of the Holy Spirit. Alabado sea Señor. Blessed be your name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen.